Okay, let's G. Wala kang number. 0. Ay, ma'am. Nagstop po kami ng net jacket. Kaya nga, nakalimutan ko eh. Get a good feeling, I got, yeah. I've got the moves like Jagger. Don't stop, make it pop, DJ blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. You don't know you're beautiful. We don't even have to try, it's always a good time. Woo! Grabe! Yahoo! Ayan o! Woohoo! 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 Ayan! Yun! Sarap nun! Sarap! Ayan! Nandiyan pa rin! Grabe o! Hello vlog! Woo! Woohoo! Grabe, ang ganda ng ano, ayan o. Guys, mga bato. Ayan o. Ayan naman yung mga second batch mga guys. So, ayan o. Yun o. Yo! Yum! Yo! Dito na tayo! Woy! 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 Wow! Woohoo! Woo! Nagulat ako doon! Yun o. Yan, water tubing na po tayo. Yan o. Yan guys. Wag niyo pong kalimutang mag-follow sa aking YouTube channel, Adventure ni Jongski, at saka itong aking Joffrey Gulam Huwebes. Yes. Yan guys. Yan guys. Woo! Yun o. Woohoo! Dito tayo. Woohoo! Yo! Grabe, ang ganda o. Sarap. Kala ko. Ay guys, so enjoy lang natin to. Woohoo! Ito naman sa Rapido. Yun o. Woo! Tataas ng alon. Ay guys. Woohoo! Yun o. Grabe. Woo! Woo! Woohoo! Woo! Woohoo! Woohoo! Yun o. Sarap. Kaya wag nyo nang patagalin pa. Pasyal na kayo dito sa amin sa Lagayan.
Arabis Falls plus water tubing. Woo! Sarap! Yun know? And itong mga surroundings natin, green na green yung mga puno, mga ka-adventure. Yun know? Oh, green na green po yan. Woohoo!